হচ্ছে। আর কুমোরটুলি যাবো না, কুমোরটুলি গিয়ে ভ্লগ করবো না, এটা হয় কুমোরটুলিটা প্রতি মানুষের মধ্যে হয়। সো এখান থেকে ধর্মতলার থেকে সোজা গেলাম মেট্রো থেকে তারপরে হেঁটে ঘাট রয়েছে, ঘাটে গেলাম। ঘাটে প্রচুর ভিড় শনিবার, তার উপরে কাশীমিত্র শ্মশানের উল্টো দিকে যে রেল লাইনটা রয়েছে আর ঘাটটা রয়েছে সেইখানে হচ্ছে আর গলিগুলিতে রয়েছে। সো দেখতে থাকুন ব্লগটা। Dim dum da na da dim da na na dim dum da na da dim da na dim dum da na dim dum da na da dim da na o da ni da na di da na na o da ni da na di da na da di ya na da dim dum da na da dim da na dim dum da na da dim da na dim dum da na da dim da na da dim da na na da dim da na da dim da na da na da di ya na da na da dim da na da dim da na na da na da di ya na da na da dim da na na da na da di ya na da dim dum da na da dim da na dim dum da na dim dum da na da dim da na dim sare ga ma ma ga re ga ma pa da ni sa ni da ni da ni da sa ni da ni sa ni ga re sa ni re sa ni da ni sa ni ga ma ma ga re sa ni re sa dim dum da na da dim dum da na dim dum da na dim dum da na re